Hi mga ka-vibes! Judy diri, mag-real talk tagamay ha? Kay basin, seryoso ra kay ta sa life, pero ang life, murag, di man seryoso sa tua? Bitaw, maningkamot ta karon, pero nala ko'y gustong ipahinumdum sa imuha na makapapukaw sa imuhang kalag. Hala, ready ka na? Karon naningkamot ka, nagtigom, nagsigig overtime, napay uban, nag-sideline, tapos napay side-side chick. Joke lang. Pero unsa may tumong? Long-term plans? Para sa future? Okay kaayo na. Klap-klap para nimo. Pero ayaw jud kalimte. Nga ang tinuod nga dato, katong na ay kagawasan sa kinabuhi. Kanang makakaon o ginabot sa kulon without guilt, that's freedom. Kay kung makabot na nimo ang more, unya sige lang ka og pangita og mas more pagyud, huna-hunaa daw. Basin nagkadaghan ang imong kwarta, pero nagkagamay ang imong oras. Ang kwarta? Pwede ra na nimo kitaon og usab, pero ang time na imong gimis, di na pwede i-refund, uy. Ang kalipay nga imong gibati karon nga buhi pa ka? Kana, perting importantiha. Mas lami pa na kaysa sa unlimited sangyup, promise. So paningkamot, pero ayapod kalimot nga ang tinuod nga tuyo sa kinabuhi, dili lang para mabuhi, kundili para malingaw sabtag gamay ba. Buhi ang life, ayaw ipapuli ang stress. Bahala og stress na kay kagnawong, ayaw jud pagpa-stress. Sumuo to mga ka-vibes, maningkamot ta, pero dili pud ta malimot og bupahuway og malingaw. Kay dili man ta robot. So kung nakarelate ka ani, ayaw kalimot i-like, i-share, o i-comment kung unsa imong gusto na topic para sa atong real talk sa next vlog. And syempre, ayaw pud kalimot og subscribe para maka-real talk ta pirmi. This is Judy, ang inyong suking taga real talk, reminding you to hustle with purpose but live with joy. Bye!